never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. The outstanding achievement of our students, their hard work, dedication and perseverance have brought them to this moment of recognition. To begin with the auspicious events, we'll start with a welcome song. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words you can say back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got. It was built to last. Everyone, Madam Meghna Shetgaonkar, our chief guest for today's function, who holds the position of Director, Department of Enforcement, involved in the persons with disabilities. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm also not the even director of the State I need a Council change for in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy.
we are indeed privileged to have you in our midst despite your busy schedule. And it is such a wonderful occasion that you have taken time to be with us to felicitate Sayesh Chetkaukar, who has really done a commendable job of appearing for his SSC board exam using computer and without a scratch. It is indeed a proud moment for us because our student has shown us what it takes to have perseverance and commitment to overcome obstacles, and that is why we are here to felicitate him because of his determination and resilience which has inspired us all. Sayesh, your outstanding performance in the recent exam is a testament to your incredible spirit and dedication. Answering your exam without a scribe, using a computer to overcome your challenge, you have shown us what true courage and perseverance looks like. Your success is not just an academic victory, but a powerful message to everyone. 4 years ago, when we had embarked on our digital literacy program, we did not know how it would be possible that somebody who is totally blind would be able to use computers to answer his exam. Even our teachers did not have the conviction that it is possible. But today, you have shown us and you have given us the answer. You have shown the whole of Goa and the other parts of the country also that nothing is impossible. We are immensely proud of you and your achievement. Your journey reminds us that education is not only acquiring knowledge, but also discovering and nurturing our inner strength. As you continue on your path that we all are cheering for you, your future is incredibly bright, and we look forward to witness more of your successes and contributions to our community. Congratulations, Sayesh, on this outstanding achievement. You are a beacon of hope and inspiration to all of us. Thank you for showing us the power of perseverance and limitless potential within each one of us. Today, since Madam is here with us, we would like to share with you that we have been operating in Goa for the last 40 years. This committee, some of them, Rosa and Usha and all, have been involved with NAB for the last 30 years. I'm relatively a newcomer along with other committee members, Uma, Saraswati, Lorraine, and the others. So, this premises, we have been able to house over 30 visually impaired, both girls and boys. We have residences for them by way of dormitories, and we have a beautiful computer lab which we would like to show you after we proceed with this program. The thing is that this premise is insufficient for us, and we are eagerly looking to move into a bigger premises so that we could be of service to many more visually impaired in the state of Goa. We do not differentiate between any caste, creed, religion. Our doors are open to all. We depend on our volunteers who fund this institution, because the institution is based on the teachers that we have, because it is the teachers who will build up our students and prepare for them for the journey ahead. So, thank you for coming over, and we would always be involved with your department going forward. Once again, welcome you and congratulations, Sayesh, and thank you all for coming. Thank you, sir.
So we are privileged to have Ma'am Meghna Shirgaonkar, who have graciously accepted our invitation to be the chief guest of today's event. So I would like to call Sir Rosen to introduce our chief guest. Happiness is held in the seeds, happiness shared is the flower. So I request Misbah to present a token of love to our chief guest. Now, it's the time to recognize our students who have excelled in computers. So as we call out the name, students please come forward to take your certificate. Requesting ma'am to do the honors of giving the certificate. Pooja. Priyanka. Sangeeta. Said Gautankar. Said Gautankar has recently answered his board exam and he has secured 80% in the exam. He has answered his exam on computers without the help of writers. Diksha Gaukar. Diksha has also answered her exam and she has secured 75% as board exam. Thank you, ma'am. Hello. Yes. A very good evening to all. I sound okay. सगळ्यात फर्स्ट म्हटल्यार हांव म्हाका ल्हान आशिल्लो म्हाका हांव खूब तेन्ना ब्लायंड आशिल्लो आनी जेन्ना म्हाका म्हजे मम्मी बकू शास्त्रान बकू शास्त्रान एडमिशन केल्लें तेन्ना म्हाका बकू शास्त्रान मराठी मिडियमान शिकपा मेळ्ळें मराठी मिडियम शिकपाक मेळ्ळें आनी म्हाका थंय सारके कंप्युटर्स बी नाशिल्ले थंय फक्त ब्रेल आशिल्ली ते ब्रेलीन हांव शिकतालो आनी थंय हांव 3rd ते 7th पर्यंत हांव शिकोवन येयला आनी जेन्ना हांव 8th आसतना 16th of August 2021 हांव जेन्ना नेबान येयलो तेन्ना म्हजे नेबान सांताक्रुजान सुद्दां एडमिशन जाल्लें आनी ती म्हाका जेन्ना सांताक्रुजान इंग्लीश शिकयताली इंग्लिशीन जे कितें शिकयताली तें म्हाका कांयच कळनाशिल्लें मागीर हांवें नेबान येवन सगळे नेबाच्या टिचर्सांक विचारलें की टिचर म्हाका हें कांय कळना म्हणून मागीर तेंच्यांनी म्हाका म्हज्या खातीर खूब त्रास घेतले खूब म्हज्या खातीर ती म्हटल्यार तेंच्यांनी म्हाका खूब फुडें काडपाचो प्रयत्न केलो म्हाज्या खातीर ती खूब झटली खूब तेंच्यांनी म्हाका खूब फुडें काडपाक प्रयत्न केलो आनी तेंचो सुद्दां म्हाका आयज हातभार आसा प्लस आनी सगळ्यांत पयलीं म्हाका नेबान महादेव सरान म्हणटा तें टॉकबॅक आनी फोनाचेर टॉकबॅक आनी कंप्युटर हेजो म्हाका वापर करपाक शिकयलो आनी मागीर जाल्यार डिजिटल लिटरसी वयल्यान हांव तेंच्यांनी म्हाका हेल्प केली डिजिटल लिटरसीन मागीर तेजेर हांव कंप्युटर मोबायलाचेर नोट्स वाचपाक लागलो डिजिटल लिटरसी वयल्यान प्लस आमचे नेबाचे टिचर्सा वयल्यान आनी प्लस आमचे कंप्युटर टिचर्स लायक रामा पार्सेकर रेशा वेर्डेकर एंड सजोश सर
तेंच्यांनी सुद्दां म्हाका कॉम्प्युटराची स्पीड टायपिंग करून म्हाका खूब वाडयल्या म्हजी स्पीड. आनी प्लस म्हाका रामा सरान हिंदी टायपिंग आनी मराठी टायपिंग सुद्दां म्हाका शिकयल्या. आनी रेशा टिचरीन आनी सजो सरान म्हाका खूब हेल्प केला कितें कॉम्प्युटराचेर हें करपाक. प्लस म्हाका नॅबाचे टिचर्स लायक बाबाजी सर, प्रदीप सर, तनुजा टीचर, आमची पुजा टीचर आसा, तेंच्यांनी सुद्दां म्हाका खूब मेहनत करून खूब म्हाका तेंच्यांनी शिकयलो, हेल्प केलें म्हाका खूब ओन आन्सर करपाक म्हाका हेल्प केलें. प्लस डिजिटल लिटरसी वयल्यान म्हाका हेल्प परमिशन गावली आनी तेंचे वयल्यान हांव आयज फुडें सरपाक पावलो. आनी मोबायलाचेर सुद्दां नोट्स हांव रीड करता, प्लस हांव कॉम्प्युटराचेर सुद्दां एग्जाम दिता. आनी सगळ्यांचो म्हजो हातभार आसा. आनी प्लस आमचे कमिटी मेंबर्सान सुद्दां म्हाका खूब तेंच्यांनी हेल्प केला आसा. आनी जशें हांव जशें हांव कॉम्प्युटर ऑपरेट करपाक लागलो तेन्ना म्हाका कळलें की हांव कॉम्प्युटराचेर अशी एग्जाम दिवची पडटली. म्हाका ऑलरेडी खबर आशिल्लें की कॉम्प्युटरान अशी एग्जाम म्हाका फुडें दिवची पडटली म्हणून. मागीर कॉम्प्युटराची एग्जाम दिलें म्हणटगीर म्हाका खूब आयडिया मेळ्ळी तितूंतली. आनी प्लस मोबायलाचेर जेन्ना नोट्स वाचपाक लागलो तेन्नाच्यान म्हाका आयडिया मेळपाक लागली. सगळ्यांत पयलीं महादेव सरानूच म्हाका शिकयला आनी सगळ्यांनी म्हाका हेल्प केला आसा 10th स्टँडर्डाक पास करपाक. प्लस म्हजे मम्मी डॅडीन सुद्दां म्हाका खूब हेल्प केलो. ती म्हजी मम्मी डॅडी म्हाज्या खातीर खूब झडली, खूब म्हाका तेंच्यांनी शिकयलें, खूब म्हज्या खातीर त्रास काडले तेंच्यांनी, खूब म्हाका म्हज्या खातीर प्रयत्न केलो आनी मदत केली. प्लस आमच्या नॅबाच्या टिचर्सांक सुद्दां मदत केली. तेंचो म्हाका सदांच म्हजो हातभार आसता आनी तेंचोय म्हाका फुडें काडपाक हातभार आसा म्हज्या मम्मी डॅडीचो. प्लस हांव आनी नॅबाच्या टिचर्सांचो सुद्दां हातभार आसा. आनी सगळ्यांत पयलीं फर्स्ट ऑफ ऑल हांव थँक्स करपाक सोदता आमचे कंप्युटर टिचर्सांक की तेंच्यांनी म्हाका हेल्प केल्या आनी तेंच्यांनी म्हाका खूब म्हाका शिकयल्या, खूब म्हजी टायपिंग स्पीड इम्प्रूव जाली. आनी प्लस म्हजे मम्मी डॅडीक, म्हजे नॅबाच्या टिचर्सांक, म्हजे कमिटी मेंबर्सांक आनी म्हजे कंप्युटर टिचर्सांक आय स्पेशली थँक्स माय कंप्युटर टिचर्स की तेंच्यांनी खूब म्हाका इतकी मेहनत करून, इतके त्रास काडून इतकें शिकयता म्हणून आयज हांव हेंच्या खातीर हांव फुडें सरपाक पावलेलो आसा. आनी तेंच्यांनी म्हज्या खातीर खूब कश्ट घेतलेले आसा आनी तेंच्यांनी म्हाका भरपूर हेल्प केल्लो आसा आनी तेंच्या खातीरूच आयज हांव पास जाला. आनी तेंच्यांनी म्हाका हेल्प केला की आन्सर कशें स्वता वळून करपाचें तें. आनी हांव म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या फ्रेंड्सांक, जे म्हजे फाटल्यान शिकणारे जे भुरगे आसा तांकां हांव इतकेंच सांगपाक सोदता की तशेंच हांवें जशी आतां डिजिटल लिटरसीक वचून कंप्युटरार ओन एग्जाम दिवन त्याच भशेन कंप्युटर फुडें एग्जाम दिवन फोनाचेर स्वता रीड करून स्वता पेपरार ओन बरोवन कंप्युटराचेर तशीच हांवें एग्जाम दिला. त्याच भशेन तुमी म्हज्या फ्रेंड्सान तुमी तशेंच कंप्युटर पयलीं सगळें कंप्युटर कीबोर्ड पयलीं लर्न करा आनी त्याच भशेन तुमी सुद्दां तुमचो पेपर जो आसा तो कंप्युटरार सुद्दां ओन बरोवचो. हीच म्हज्या भुरग्यांक मेसेज आसा. आनी आय थँक माय कंप्युटर टिचर्स एंड ऑल द टिचर्स. ओके, थँक यू. Let us call mother here and let's give her a rose. We've taken a lot of trouble. Take it. Special thanks to Donald and Sapnis who have come, who also felicitated Sayesh before the program. So thanks, Donald. Good evening, everyone. At the first place, I am not here to give big talks. Though I represent a department for empowerment of persons with disability, what I could feel here is the real empowerment happens here. You are the people
the community at large, who has been empowering people who are visually impaired for years together. Yes, department will play a role to empower these kind of associations to further empower people with disabilities or visually impaired. At the first place, I congratulate Saish and his parents and of course his teachers and the committee members for the achievement of this Saish. Everyone, that's the reason I wanted to hear from him first. Looks like everyone played a very important role in his life, which was required for him to achieve this success. So that's the best thing that I was able to see here. And as I've told that Taha Haziq was also a student from NEP. So it looks like for years together you people are doing a commendable job and contributing towards the life of people with disabilities. Continue doing that. Along with Saish, I congratulate all students who are felicitated today, and I also wish a best of luck to all other students who Saish has called upon to walk on his path. So everyone should be trying that. And Saish, तुका सांगपाक सोदता हांव कोंकणी आनी मराठी दिसता त्या मनशांक सुद्दां टायप करपाक कठीण पडटा. Right? We are not able to get Konkani, I mean Devanagari typing. It is very difficult otherwise also. I was a part of Goa Konkani Academy for a small time. Then I realized that they are not getting people who could type Devanagari and we have to hunt for it. So it is again a challenge that you have taken, accepted and fulfilled also. So I congratulate again Saish. With this I should stop because I am being called for some important official work. Though our department has started, some 2 words on behalf of department also, though our department has started, it could not take that kick off kind of because of the elections code and thereafter we've been pulled for too many things. All must be aware that we are implementing the new education policy. So everything, my resources were diverted towards that side. But nevertheless, we will do start, and as the request is also received from the association regarding the space, we will work on it. Thank you. Yes. All the best everyone. Thank you. Association for the Blind. First and foremost, I would like to thank our chief guest, Ma'am Meghna Chetgaonkar, for gracing us with your presence and for sharing your invaluable insights. Your words have truly inspired us and added immense value to this occasion. I extend my gratitude to all the distinguished guests, dignitaries and parents who have taken the time to join us today. Your presence is a testament to the importance of this event, and we are grateful for your support and encouragement. A heartfelt thanks to our speakers and presenters for their informative and engaging session. Your expertise and knowledge, you provided us with a wealth of information and lot to think about. I also want to acknowledge the hard work and dedication of organizing team. This event would not be possible without your tireless efforts and meticulous planning. Thank you for making this program a success. Once again, thank you for being here and making this event a grand success. We look forward to your continued support and participation in future. Thank you. Have a great evening. Delighted to have Meghna Chetgaonkar to felicitate Saish, who has appeared for his computer exam and done brilliantly by getting 80%. He is the first student in Goa who has not used a scribe, though he is totally blind, but used computer to write his exam. And this is what he has given as a message to all the others, that everything is possible provided you have perseverance and dedication. So we will have our future students from National Association of the Blind to also write their exams on computer. साईश गावठणकर यांनी 10वी कॉम्प्युटरचे एक्झाम देऊन एक
हिस्ट्री घडयलेली आसा. त्या खातीर आमी आयज फेलिसिटेशन प्रोग्राम दवरलेलो आनी प्रोग्रामाचो मेन उद्देश म्हणजे की हेच्या फुडें आनी भुरगीं आसा तेंच्यांनी हांगासर जी डिजिटल लिटरसी आपणावन कॉम्प्युटराचेर स्वता पेपर बरोवपाचें ट्राय करपाक जाय. एट द सेम टायम हांव बाकीच्या लोकांक जे आमचे व्हिवर्स आहा जे कोण हे न्यूज पळयतले तांकां एक रिक्वेस्ट आहा की आजून सुद्दां आमच्या गोंयांत खुबशीं भुरगीं विज्युअल इम्पेर्ड आसा पण तांकां आजून खबर ना की आपूण कितें करपाक शकता. तांकां एकच मेसेज की तीं जशीं बाकीचीं भुरगीं नॉन डिजेबल भुरगीं जशीं स्कुलाक वयता तशीं तीं स्कुलाक वचपाक शकता आनी तशींच स्टडी करपाक शकता. सपोज अशी भुरगीं कोण आसा आनी तांकां खबर ना कितें करपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी आमकां नॅशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लायंड गोवा स्टेट ब्रांच ह्या हाका संपर्क करचे जेणे करून आमी तुमकां गायड करपाक शकता. सो ही मेसेज सगळ्यांनी लोकांनी सगळ्यांक पर्यंत पावोवची जेणे करून लोकांक हेजो जी आमची विज्युअल इम्पेर्ड भुरगीं आहा तांकां हेजो फायदो जावचो. कित्याक तर आयज टॅक्नोलॉजीन इतले चेंजीस येयल्ले आसा की जरी एका भुरग्याक कितें दिश्टी पडना तरी सुद्दां तो कॉम्प्युटराचेर किंवा मोबायल लॅपटॉप सोशल मिडिया सगळें करपाक शकता आनी ताका फक्त सपोर्टाची गरज आसा आनी तो सपोर्ट आमी एज अ नॅब दिवपाक ऑलवेज रेडी आसा. एट द सेम टायम आनी तुमकां सांगपाचें म्हणजे आमचो एक जुलयच्या 1 तारखेच्यान कॉम्प्युटर कोर्स स्टार्ट जाता. ह्यो कॉम्प्युटर कोर्स म्हणजे ओन्ली फॉर पर्सन वीथ विज्युअल इम्पेर्ड जेंकां दिश्टी पडना पण ती घरा कडेन आहा शिकल्या आनी कॉम्प्युटर कसो यूज करपाचो तें तांकां खबर ना जाल्यार आमचो 1 तारखेच्यान कॉम्प्युटर कोर्स स्टार्ट जाता. तेन्ना तेणी 12वी किंवा 10वी किंवा ग्रॅज्युएशन केल्लेलें आसा आनी घरा कडेन आसा आनी कॉम्प्युटर कोर्स तेंच्यांनी करूंक ना किंवा थोड्यांनी केल्लेलो आसतलो पण तांकां आमी हांगासर ट्रेनींग दिता ती स्पेशल ट्रेनींग आसता म्हणजे विथ द हेल्प ऑफ स्क्रीन रिडर सॉफ्टवेअर म्हणजे जे कॉम्प्युटराचेर स्क्रिनीचेर येता ते सगळें तो आमचो सॉफ्टवेअर रीड करून दाखयता. त्या प्रमाणे तांकां विदावट म्हणजे दोळे सुद्दां बंद केले जाल्यार ती कॉम्प्युटर यूज करपाक शकतली मोबायल यूज करपाक शकता. एट द सेम टायम मोबिलिटी सुद्दां एक आतां भुरग्यांक थोड्यांच्या लोकांक खबर नासता की आमी कशें चलपाक शकता आनी कितें. सो खुबशीं भुरगीं घरांतच बसान आसता. सो आमचे एक मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन म्हणून आसता तो आमी त्या हेतूनच कोर्सान आमी इन्क्लूड केला. म्हणजे जी व्हायट केन आसा ती घेवन कशी भुरग्यांनी वचपाक शकता कशी इंडिपेंडंटली ती भोंवपाक शकता हे बी आमी शिकयतले. सो हांव मागता सगळ्यां कडेन की सगळ्यांनी ही मेसेज लोकां कडेन पावोवची जेणे करून ज्या लोकांक अजून पर्यंत खबर ना त्या लोकांक कळपाक जाय आनी हांगासर तेणी येवन कॉम्प्युटर कोर्स किंवा आमच्यो ज्यो फेसिलिटीज आसा त्यो घेवच्यो. आनी मेन आमचो उद्देश आसा तो म्हळ्यार आमी इन्क्लुजीव एज्युकेशन सिस्टम फॉलो करता. म्हटल्यार जशी बाकीचीं भुरगीं स्कुलांनी वयता लायक नॉन डिजेबल भुरगीं वयता तशीच ही भुरगीं आमची नॉर्मल स्कुलानूच वयता आनी सेम पोर्शन जो बाकीच्या भुरग्यांक आसा तोच पोर्शन आमी तांकां शिकोवपाक ट्राय करता आनी ती शिकता बी. आनी हांगासर आमची तशेंच सक्सेस खुबशे स्टोरी जाल्लेलो आसा. आमचे साईश गांवठणकर किंवा रामा पासेकर संपदा नायक ही अशी खुबशीं भुरगीं तहा हाजीक हो सुद्दां आमचो विज्युअल इम्पेर्ड आहा पण दे आर ऑन ग्रेट पोस्ट. सो हे सगळ्यांनी एचीव केल्लेलें आसा. सो सगळे शिकात जाल्यार सगळें पॉसिबल आहा फक्त तेणी एक पावल फुडें घेवन फुडें सरचेलें आनी ही टॅक्नोलॉजी एडॉप्ट करून आपलें लायफ इंडिपेंडंट जगपाक ट्राय करचें. थँक्यू. हांव एक 100% विज्युअली इम्पेर्ड स्टुडंट. हांव नेवाचें स्टुडंट. हांव एक कंप्युटर कोर्स हांगाच कंप्लीट केलो आनी मागीर हांगा नेबानूच म्हाका एज अ कंप्युटर टिचर म्हणून म्हाका जॉब मेळ्ळो. आनी आमकां विज्युअली इम्पेर्ड्साक एक कंप्युटर एक मिडियम आसा की आमी कितेंय ऑफिशियली वर्क कितेंय रायटींग सगळें करता जाल्यार आमकां टॅक्नोलॉजीची हेल्प घेवन करपा पडटा. सो आमकां कंप्युटर एक असो मिडियम आसा की तेजे थ्रू आमी खूब कितें करपाक शकतात. लायक आमचे आतां एक 10th भुरग्यांक साईश गांवठणकरान कंप्युटराचेर आपली ओन एग्जाम आन्सर केली. तशें त्या प्रमाणे विदावट कोणाचे हेल्प घेनासतना आमी इंडिपेंडंटली आमचें कितें काम करतात जाल्यार कंप्युटर हे टॅक्नोलॉजी हे आमकां मेन मिडियम आसा. आमी हांगा खूब तराचे कंप्युटर कोर्स कंडक्ट करतात आनी आमचे हांगा जी स्टुडंट्स आसात तांकांय आमी इंडिपेंडंट करपाक आमची तयारी चालू आसा. हेचे फुडें आमचे सगळीं भुरग्यांक आमी विदावट रायटर पेपर बरोवपाचे अशें आमी तांकां रेडी करपाचे अशी आमची तयारी आसा. आनी आतां आमचो नेक्स्ट 7 जुलयाच्यान आनीक कंप्युटर कोर्स स्टार्ट जावपाक आसा आनी
कोणी विज्युअली इम्पेर्ड्स आसात, कोणाकय लो विजन आसा आनी मावसान काय करपाक जमना, तांकां आमी विथ द स्क्रीन रीडर हेल्पान आमी कंप्युटर हांगा शिकयतात. कोणाकय येवपाचें आसा हांगा कोर्सान जॉयन जावपाक आसा जाल्यार फ्री यात नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लायंड गोवा स्टेट ब्रांचान यात आनी तुमची एडमिशन घेयात.